warahmatullahi wabarakatuh. I am Asri Humairo from 3rd Club of Basic English Grammar. With my friends of this group, Sari Herawati and Wahyu Hidayana, will explain little material about adjective. The material of adjectives are article an, the, so demonstrative adjective, possessive adjective, indefinite quantity, and numeral. For first material, article an, the, and demonstrative adjective will be explained by me. Okay, I will read the material. Adjectives is a word used to qualify a noun or pronoun. Example, young, old. Article an, the. An article is a word used to modify a noun which is a person, place, object, or idea. Technically, an article is an adjective, which is any word that modifies a noun. A. Definite article. This article is the word the, and it refers directly to a specific noun or group of nouns. Example, the movie that we just watched is really bad. B. Indefinite article. Indefinite article are words a and an. Each of these articles is used to refer to a noun, but a noun being referred to is not a specific person, place, object, or idea. Example, I want to buy new clothes. I want to get an umbrella. The noun is not specific. At first example, the clothes could be any clothes available for purchase. Okay, let me explain it in bahasa. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau kata benda dan pronoun atau kata ganti yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak. Artikel atau yang disebut kata sandang adalah kata-kata yang digunakan untuk menentukan spesifik atau tidaknya sebuah noun atau kata benda. Artikel atau kata sandang ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu definite article dan indefinite article. Yang pertama adalah definite article. Definite article adalah kata the, yang mana kata ini digunakan untuk menunjukkan kata benda yang bersifat spesifik atau khusus. Contohnya, the movie that we just watched is really bad. Film yang tadi kita tonton itu sungguh jelek. Di sini kata the digunakan untuk menunjukkan kata movie. Kemudian, indefinite article. Indefinite article adalah kata e dan an yang digunakan untuk menunjukkan kata benda yang tidak spesifik atau tidak merujuk pada suatu benda, orang, ataupun ide tertentu, melainkan merujuk pada orang, benda, atau ide secara umum. Berlaku sebaliknya pada indefinite article. Contohnya, I want to buy new clothes. Saya ingin membeli sebuah baju. Di contoh tersebut, clothes yang disebutkan atau baju yang disebutkan itu belum spesifik. Saya ingin membeli sebuah baju baru. Kata baju di sini atau clothes di sini itu sifatnya tidak spesifik karena kita tidak tahu baju mana yang akan dibeli. Kemudian demonstrative adjective. Demonstrative adjective is a word that shows what thing is mean. The word this, that, this, and those, when used as modifiers, are called demonstrative adjective because they tell which one about the nouns that modify. Example, I like this book. The students are learning well. This, that, this, and those are adjective if followed by noun, but if not, they are always pronoun. Okay, let me explain it in bahasa. Demonstrative adjective adalah kata sifat yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu, benda atau orang yang sifatnya spesifik. Di sini contohnya, I like this book. Karena this ini diikuti oleh kata benda yaitu book, maka this ini menjadi adjektif. Perlu diingat, this, that, this, dan those menjadi adjektif jika diikuti oleh kata benda. Tapi jika tidak, mereka akan tetap menjadi pronoun atau kata ganti. I will explain possessive adjective. Possessive adjective is adjective describing ownership. How to use the possessive adjective is adjective plus noun.
Nouns can be singular or plural. Usable nouns are countable and uncountable nouns. In bahasa, possessive adjective adalah kata sifat yang menerangkan kepemilikan. Cara menggunakan possessive adjective yaitu adjective plus noun. Noun bisa menggunakan singular or plural, juga bisa menggunakan countable and uncountable noun. Di dalam possessive adjective, beberapa subjek yang harus dirubah yaitu I berubah menjadi my, you menjadi your, we menjadi our, they menjadi their, he menjadi his, she menjadi her, it menjadi its. Example, my book. Buku saya. The second example, our bag, tas kita. Example of sentence, your mother just left 1 minute ago. Ibu kamu baru saja pergi 1 menit yang lalu. Indefinite quantity. Some is used of positive sentence and not used of negative sentence. Some is used of uncountable and countable nouns. As for some word, some seen in interrogative sentence. Usually, when using some in interrogative sentence, that will over something. In bahasa, some digunakan untuk kalimat positif dan tidak boleh digunakan untuk kalimat negatif. Some menggunakan uncountable dan countable nouns. Beberapa kalimat some terlihat di dalam kalimat interrogatif. Biasanya ketika menggunakan some pada kalimat interrogatif itu yang menawarkan sesuatu atau offer something. Contoh di dalam kalimat interrogatif atau offer something yaitu, would you like some apples? Apa kamu mau beberapa apel? Example of uncountable nouns, I need some water. Saya butuh beberapa air. Example of countable nouns, Tony has some books. Tony memiliki beberapa buku. Some mempunyai arti beberapa. Any juga mempunyai arti beberapa. Any is used of negative or interrogative sentence. It is not used for positive sentence. Any is used uncountable and or countable nouns and must use plural. In bahasa, any digunakan untuk kalimat negatif atau interrogative sentence. Tidak digunakan untuk kalimat positif. Any menggunakan uncountable atau countable nouns. Dan di dalam countable noun, any itu menggunakan plural atau jamak. Contoh di dalam uncountable nouns, di dalam kalimat negatif yaitu, we don't have any sugar. Kami tidak mempunyai beberapa gula. Ini bukan positif ya, tetapi interrogatif. Salah ini. Ini interrogatif, tapi kalimatnya benar sih, cuma salah positifnya doang. Harusnya interrogatif. Di kalimat interrogatif, do the girls play any games today? Apakah para perempuan memainkan beberapa permainan hari ini? Di dalam contoh di dalam countable nouns, yaitu di dalam kalimat negatif, I don't have any books. Saya tidak mempunyai beberapa buku. Dalam kalimat interrogatif, do they
need any knives? Apa mereka membutuhkan beberapa pisau? No. The use of the word no is meant to describe of a noun. The word no can also be used to indicate the non-existence of an object. If interpreted in Indonesian, no means not. This word is used as a negative expression. In use, no appears right before the noun. In bahasa, penggunaan kata no itu mendeskripsikan sebuah kata benda. Kata no juga dapat digunakan untuk menunjukkan tidak adanya suatu objek. Jika dalam bahasa Indonesia, no itu berarti tidak atau bukan. Kata ini digunakan sebagai ekspresi ungkapan negatif. Dalam penggunaannya muncul tepat sebelum kata benda. Ini contoh kalimat no yang biasanya muncul, yaitu there is no, there are no, there was no, there were no. Semuanya berarti tidak ada. Example of sentence. There is no reason to be afraid of that man. Tidak ada alasan untuk takut pada pria itu. The second example, there is no football team who will play in this stadium. Tidak ada tim sepak bola yang akan bermain di stadion ini. Several is used for countable nouns and it is followed by plural noun. Several plus plural countable. Example, there are several nurses in the clinic. Many is used to describe a large quantity of a noun and used for countable nouns. Example, many rooms are available. Much is used to describe a large quantity of noun and used for uncountable nouns. Example, I put too much salt in the soup. Let me explain it in bahasa. Several artinya beberapa, digunakan untuk sesuatu yang jamak yang dapat dihitung. Contohnya, there are several nurses in the clinic. Ada beberapa perawat di klinik. Kemudian many dipasangkan dengan kata benda yang jamak dan selalu digunakan untuk benda yang dapat dihitung. Di sini contohnya, many rooms are available. Banyak ruangan yang tersedia. Kemudian much digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Contohnya, I put too much salt in the soup. Saya menaruh terlalu banyak garam di sup. Okay, I will explain to you about the different cardinal ordinal. Numeral are words that are used to describe a number or number of specific object. Numeral adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan jumlah benda tertentu. Numeral terbagi dua, cardinal dan ordinal. Cardinal number is a number that say how many of something there are. Cardinal number merupakan angka atau bilangan yang merajuk kepada massa atau jumlah suatu barang. Contoh dalam kalimat 1 pencil, 11 book. Cardinal number bilangan biasa, tidak ketambahan apapun, murni angka. Beda halnya dengan ordinal number.
Ordinal number is a number that tell the position of something in a list. Ordinal number merupakan bilangan yang merajuk kepada suatu tingkatan, urutan, peringkat, tahapan, atau menunjukkan posisi suatu dalam daftar suatu hal. Ordinal number tidak mengatakan jumlah lagi, tetapi mengatakan urutan. Ketika kita memakai ordinal untuk mengatakan suatu urutan atau tahapan, kita menambah sejumlah huruf. Pertama, first, ketambahan ST. 2. Second, ketambahan ND. 3. Third, ketambahan RD. Ini merupakan huruf belakang dari kepanjangannya. Semua angka selain 1, 2, 3, dia akan ditambah TH. Nah, dalam ordinal number, ketika kita mau mengatakan 21, urutan ke 21, maka kita tidak bisa memakai huruf di atasnya TH. 21 dalam ordinal number dibaca 21st, bukan 21. Example in sentence, he is the second son. Dia adalah putra kedua. Ini menunjukkan suatu urutan. When the cardinal and ordinal in one sentence. Example, ketika kardinal dan ordinal dalam satu kalimat. Itu rule-nya, kita contoh 2 mobil pertamaku. Rule-nya kita cari ordinal dulu, terus kardinal dan noun. Mana ordinalnya? Pertamaku, my first. Kardinalnya two. Dan nounnya cars. Jadi kalimatnya menjadi my first two cars. Okay, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.